Que Dieu t'amène la consolation ce soir au nom de Jésus. May the Lord bring you comfort this evening in the name of Jesus Christ. Nous lisons les Saintes Écritures. We read the Holy Scripture. Genèse chapitre 22. Genesis chapter 22. Pour gagner le temps, nous commençons avec le verset 9. To get more time, we'll start by the verse 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. I read in the name of Jesus Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de suie et dit, Abraham, Abraham, et il lui répondit, mais voici. J'ajoute cantique de cantiques. I'm reading Song of Songs. Cantique de cantiques. Songs of Songs. Chapitre 5. Chapter 5. Bon, cantique de cantiques a des mots un peu très compliqués, je ne sais pas. Bon, tu viens tenter de lire ça. Cantique de cantiques, chapitre 5. Songs of Songs, chapter 5. Je lis à partir du verset 10. Reading from verse 10. J'irai jusqu'au verset 15. I'll go to the 15th Mon verse. bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. My beloved is radiant and ruddy, outstanding among 10,000. Sa tête est de l'or pur His head is purest et gold. ses boucles sont flottantes noires comme le corbeau. His hair is wavy and black Ses and yeux brown. sont comme des colombes au bord des ruisseaux, His eyes are like doves by the water se streams, baignant dans le lait, washed in milk, reposant au sein de l'abondance. mounted in like jewels. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, His cheeks are like beds of spice, une couche de plantes odorantes. yielding Ses perfume. lèvres sont de lit d'où coule la myrrhe. His lips are like Ses mains sont des anneaux d'or, His arms are rods of garnis gold, de chrysolites. set with topaz. Son corps est de l'ivoire poli, His body is like polished, couvert de saphir. decorated with Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, His legs are pillars of marble, posées sur le base d'or pur. set on basis of pure gold. Son aspect est comme le Liban, His appearance is like Lebanon, distingué comme le cèdre. distinguished as its cedars. Je termine par le livre de Jacques, chapitre 4. Are finished by the book of James chapter 4. Jacques, chapitre 4e. James chapter 4. À partir du verset 8, From verse 8. je lis au nom de Jésus. I read it. Approchez-vous de Dieu Come near to God, et il s'approchera de vous. and He will come near to you. Nettoyez vos mains, Wash your hands, pécheurs. you sinners. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. You double-minded. Sentez votre misère. Grieve and mourn. Soyez dans le deuil Mourn et dans les larmes. and wail. Que votre rire se change en deuil Change your laughter et to votre mourning, joie en tristesse. and your joy to gloom. Humiliez-vous devant le Seigneur Humble yourself before the Lord, et il vous élèvera. and He will lift you up. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Do not slander one another, brothers and Celui sisters. qui parle mal d'un frère Anyone who speaks against a ou qui brother juge son frère or judges them parle mal de la loi et juge la loi. speaks against the law and judges it. Or, si tu juges la loi, If you judge the law, tu n'es pas observateur de la loi, you are not observing the law, mais tu t'en as fait juge. and you sitting judging. Un seul est législateur et juge. There's only one lawgiver and C'est celui judge. qui peut sauver et perdre. He is the one able to save and Mais toi, destroy. But you, Qui est dit, who are you qui juge le prochain. that judges your neighbor? Voilà, nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. We may sit in the name of Jesus Christ.
Amen, l'église du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May the Lord bless you in the name of Jesus Que Christ. la parole de ce soir May the word of this evening t'apporte la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus Parce Christ. que tu ne vivras pas la gloire en dehors de la parole de Dieu. Because you won't give the glory outside the C'est word la of parole God. qui amène la gloire. It's the word that brings the glory. Amen. Que tu vives la main de Dieu ce soir au nom de May Jésus. you mind the hand of God this evening. J'ai dit que la parole I've amène said la that gloire. the word brings glory. Est-ce que tu le crois? Do you believe it? Voilà pourquoi un jour dans la Bible, That's why one day in the Bible, je suis dans Exode chapitre, je crois 16. I'm in Exodus chapter 16. Israël en sortant de l'Égypte, Israel coming out from Egypt. ils ont fait 3 mois de marche dans le désert. They spent 3 months in work in desert. Mais comme des hommes qui se respectaient, As like respectful men, avant de quitter l'Égypte, ils avaient pris des provisions. before leaving Egypt, they got provision. Ils ont marché avec leurs provisions. They worked with the provision. 2 mois après, 2 months later, tout ce qu'ils avaient amené comme la provision, everything that they brought as provision c'est le cas qui n'a pas aussi là. was finished. Et la Bible donne même la date. And the Bible gives even the date. La date dans laquelle la provision n'a pas été là. The date at which the provision was finished. La Bible dit c'était le 15e jour The Bible says it was the 15th day du 2e mois. of the 2nd month. Provision ici. The provision finished. Alors Israël, Israel, voyez qu'on se plaint de Paya. Moïse they, et Aaron. they came to complain in front of Moses and Aaron. Parce que ma monnaie basala qui m'a conduité. Because it was them, the leaders. Que Dieu te bénisse. Voyez comme ils se plaignent de Paya They Moïse. complained to Moses. Moïse est allé voir Dieu. Moses went to see God. Parce que ça l'habitude des hommes et de Because Dieu. that's the habit of men of God. Quand les choses ne marchent pas, Things are not working. c'est le temps d'aller voir celui qui l'a établi. It's the time to go see the one that established. Moïse est allé voir Dieu. Moses went to see God. Écoute, Dieu lui a dit ceci. Listen, God told him, Va dire aux enfants d'Israël, God tell to the children of ce Israel, soir, this evening, je vais leur donner de la viande. I'm going to give them meat. Et le matin, And the morning, je donnerai à Israël le pain. I'm going to give Israel the bread. C'est comme ça que Dieu a promis, a dit à son serviteur How Moïse. God told his servant, Va leur dire, God tell them, je prends seulement le matin. I'm just taking the Le morning. matin, The morning, moi Dieu, me God, na opé sabango libre. I'm going to give them bread. Moïse a écouté que Moses Zambé a coupé heard sa libre. God will provide bread. Moïse quitte Dieu Moses leaves pour aller God voir le peuple. to go see the people. Comme moi aussi, après avoir quitté Dieu, And me also, je after viens te leaving voir God, ce soir. I'm coming to Quand see you. Moïse est arrivé, When Moses got there, écoute la déclaration de Moïse. listen to the declaration of Dieu lui a dit Moses. le matin, je vais leur donner le pain. God said, in the morning I will give them bread. Mais quand Moïse vient chez le peuple, When Moses comes to the il people, dit ceci au peuple. he tells this to the people. Le matin, In the morning, vous allez voir la gloire de Dieu. you will see the glory of God. Et pourtant, Dieu n'avait pas dit ça. But God did not say that. Si Moïse était un homme de Dieu fidèle, If Moses was il a allait man of répéter God, ce que Dieu lui avait he was dit. going to repeat what God Dieu told lui a him. dit, God told him, moi je vais donner le pain. me, I'm going to give the Et bread. Moïse arrive auprès du And peuple. Moses arrives Il to the dit que people. vous allez voir la He gloire said de that Dieu. you will see the glory of Est-ce qu'il y God. avait une contradiction Was there a contradiction entre Moïse et Dieu? between Moses and En God? réalité, In reality, contradiction entre Nzambe na there is no mosala. contradiction between God as in servants. Bango nyonso balobi eloko moko. All of them, they've said one Parce que thing. Moïse ayebaki que Because Moses knew that le pain aux hommes azoloba. the bread Parce that que God le pain spoke about, véritable c'est la parole. because the true bread, it's the word. Moïse ayebaki que Moses knew that moto nyonso aliaka lipa ya the Nzambe one that eats the bread of God, amonaka mpe gloire na and Nzambe. he sees also the glory of Oh, God. lipa ya Nzambe c'est la The parole. bread of God, Et it's tout the celui word. qui écoute la parole, Anyone that listens to en the word, finish, il verra la gloire de Dieu. and the hands, Dieu ne peut pas te donner la parole God cannot give et you the te word priver la gloire. and prevent La you gloire que from je the word. parle ici, The glory that ce you sont speak des about, miracles, it's des miracles prodiges, and des hauts faits. and Tout all celui things. qui écoute la parole, Everyone that listens il to the vivra word, le miracle de he will Dieu. live the miracles of God. Voilà pourquoi je dis encore, That's why I'm saying again, au moins un miracle dans Zambé, la Congo may you see the miracle of God in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Parce que moi, un miracle dans Congo My sister, see the miracle in the name of Jesus Christ. You are not responding.
faut répondre. You must Parce que respond. quand tu dis Amen, When you say Amen, ça va s'accomplir dans ta vie. that will fulfill in your life. Quand tu te tais, When you keep quiet, ça va dépasser. that will pass Parce you. que Nzamba a toujours si mamaloma basali na God ye. is behind the word of His Pour la servant. kokokisa yango. fulfill Quand un homme de that. Dieu dit que Dieu te When bénisse, the man of God says, tu may dois God bless dire you, Amen. you must say Amen. Alors j'ai dit Ah, que c'est- Dieu vous bénisse au nom de May Jésus. the Lord bless you in the name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May the Lord bless you in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur Abraham, sacrificateur et sacrifice. We are speaking about Abraham as priest and sacrifice. Dieu est venu chez Abraham. God went to Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton He fils, said to Abraham, take your son, ton unique, your only celui son, que tu aimes your beaucoup, beloved son. va le sacrifier sur la montagne Go que je sacrifice t'ai him to indiquée. the mountain that I will indicate you. Et Moïse a pris son enfant, And Abraham took his son il a pris ses deux serviteurs, and took his two servants il a pris aussi l'âne, and took l'animal also qu'on the appelle donkey, âne, the animal called donkey. et ils sont allés pour aller sacrifier And son he enfant. went to sacrifice his son. Va marcher ensemble They walked together pendant 3 jours. for 3 days. Maintenant, le 3e jour, The third day, quand Moïse, Abraham a vu la montagne de loin, when Abraham saw the mountain far away, Abraham a pris sa serviteur, Abraham would come tell to the servants, vous allez arrêter votre marche ici. you will stop your walking here. Restez ici avec l'âne. Stay here with the donkey. Moi et le fils, Me and the son, nous irons adorer. we will go. Dieu lui avait dit, va sacrifier ton enfant. God said, go sacrifice your son. Mais lui dit à ses serviteurs, He tells to his servants, sacrifier c'est adorer. sacrificing is Tous worship. autres de quoi adorer. I'm going to worship. Et après, And moi after, et l'enfant, me and the son nous allons rentrer. will come back Oui, que tous soient binômes. to take Tous you au Canada. to go back Oh, home. David, Abraham a évacué que Abraham knew that c'est dans ce qu'il a as sacrifié. I'm going to sacrifice, Humainement parlant, humanly ce qu'on peut speaking, sacrifier moi, if you go sacrifice your nous son, sommes dans une aide. you won't go back with him again. Mais Abraham a dit, Abraham said, dans ce qu'il a eu, I'm going with la him. position de la peine a I'm eu. going to come back with him as well. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. That's a child of Un God. enfant ne confesse jamais l'échec. And a child of God does not confess failure. Un enfant ne confesse toujours la A victoire. child of God confesses Dieu all ne dit pas tuer victory. l'enfant. God said, Mais come il dit, kill je the vais son. rentrer avec He l'enfant. said, I'm going to come back with the child. Voilà pourquoi plus tard dans le livre de That's Hébreux, why far away in the book of Paul est Hebrews, venu nous dire ceci. Paul came to tell Abraham us, avait la foi, Abraham had faith. il savait que He knew that même attention qu'il Nzambe a mon moi, even if God kills the son, mais Nzambe n'a pas besoin de pouvoir à that ressusciter. said God has the power to Et à resurrect him. ressusciter, And n'a he will resurrect him. besoin d'anaïe. I'm going to come go back with him. Amen. Un enfant de confesse toujours la victoire. A child of God confesses always Parce victory. qu'il est avec Dieu. Because he is with Avec God. Dieu. With God. Alors qu'il ne musika. He will go far. Soko sa yo moko, If you are alone, ndeko, oko se kwanye na mire. then you Mais so stand na at the Nzambe, wall. But if you are with Même God, ta mire ça. even if they Tu hit n'as the jamais wall, lu ça dans la Bible. have you ever read that in the Makangi Bible? Pierre, They closed la they prison, arrested Peter in the Makangi prison. soigneusement porte nyonso. They carefully closed all the doors. Olie basuka wana, Instead of stopping bazui them, ba militaire, they took soldiers batie bango tout autour ya Pierre. and they put them around Peter. Bapesi na nombre na ba. They even gave the numbers. Imaginez-vous moto asi akoti na prison. Imagine someone already in prison. Bokangi pe prison. You even closed Mais the bosi jail. susu ba militaire, Took again ke boko soldiers. tati na prison sika He sali. entered to Malgré ton gangi porte. in spite that we Mais closed the vanda doors. na na prison bo Sit with sivili. him and watch him. Olobi na tongo, Because tomorrow morning toko bomai. we're gonna kill him. Zamba pamula. May Lord bless you. Et dans la prison, In the prison, j'aime beaucoup le bien-aimé Pierre. I really love Peter. Dans la prison, In the prison, il sait que l'obi sera tombé tellement, on va me if it's tuer. on the morning, they will kill me. Et puis avant Baba qui a nos Jacques premier. Before killing him, they've killed James. Ah, Before. He knew that. Baba qui Jacques. They've killed Pour James. ça il fait. Me also. L'obi n'a tombé. Ah, Tomorrow parce que morning, tombé tellement. only it's the morning, On va aussi me décapiter. they will also slay me. Aïe bien.
knows Parce that. qu'il va tuer la prison. They take him and they put him in the Porte la jail. They prison. close the Parce door que of the militaire, jail. va se garder. Even soldiers are watching him. Amen, l'église. Amen. La Bible dit la nuit, The Bible says that in the evening, l'ange de Dieu the est venu angel dans of la God prison. came in the prison. Parce que Nzambe alukaka mwana. Because God Même looks dans for une his situation child. difficile comment? Even in Nzambe any akuya difficult situation, koluka ye. God will come look for you. Amen. Oza mwana Nzambe eza avantage bien. Being a child of God is a big advantage. Nzambe aluka ti na prison. God came and looked for him in the prison. Yoka Nzambe. Listen to God. Abeti na côte na ye. He just tapped on his ribs. Réveille-toi. Woke up. Pierre s'est réveillé. Peter woke. He said, dress yourself. Because Peter removed all the clothes before sleeping. He said, dress, wear your clothes. Put the belt. Wear the shoes. Allez, suis-moi. Follow me. Pierre azoka ses andotes. Peter thinks that it's a dream. Only if they get in front of the door, the door opens. All the door will open. And Peter found himself outside. Amen. 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 Dans la foi bien-aimée, Pierre Azaki. Look at the faith Peter had. Ma soeur, Landa Koto. My sister, follow you. Dans la foi bien-aimée Azaki. Look at the faith the beloved had. You know, in the morning they're killing you. Peter slept. The way he slept in prison, it's like he was in a room. He removed all the clothes. And Peter said he removed the bags. He removed the shoes. He said Peter slept. If you and me tell you tomorrow you go through surgery, only surgery. Tomorrow you go through surgery. I don't know if that night you get even sleep. Peter, they told him in the morning they were going to kill you. The Bible said that he deeply slept. They were going to kill you in the morning. In that evening, you'll be able to sleep. Unless you are foolish. Oui. Yes. Because faith, it's foolishness. Amen. Amen. He deeply slept. The angel came and took him out. To say that if the person is still with God, he can never confess failure. Because the Bible says, with the Lord, nous ferons les exploits will do wonders. Et il écrasera nos ennemis. Quand moi je suis avec Dieu, je vais faire des exploits. Je vais réaliser de grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Tout celui qui a ensemble, un miracle dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse. See, that's why God told Moses. Abraham, ça c'est que va sacrifier. God said, go sacrifice. Mais il a réussi ma serviteur. He told to the servant, je vais rentrer avec la foi. I'm going to come back with the son. Comme il avait confessé la foi, il a confessé qu'il ne combat qui peut n'affaire. What he confessed happened to ce que tu vas confesser, what you will confess, il a connu pour ça de manafina. What will happen to your life. Amen. Amen. Maintenant, ma serviteur va tical. Now the servant states. Na andrat etikal. And the donkey also stays. Siko Abraham abandi marche ye na mwana na ye. Now Abraham started to work with his son. Tango abandi marche bango mibali. When they started to work together. Isaac abandi ko poser papa ne ba question. He started asking his father questions. Avant ba koma na montagne. Before getting to the mountain. Isaac a fitaki ba question na nyonso. Isaac emptied all this. Papa ne pas répondaki na ba question nyonso. And his father also answered to all his questions. There was no que Isaac avait posé that et que son père n'avait pas répondu à ça. Toutes les questions, all the questions, Abraham a répondu. Were answered by Abraham. Mais pour conversation entre le père et le fils. For the conversation to start between the father and the son. Il a fallu deux serviteurs. There were two servants that were needed to stop the work. Il a fallu Anès, They were needed of the to stop his work. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'avais expliqué la fois passée. I explained last time. L'âne, donkey, où il s'est s'arrêter. That had to stop.
Parce que dans le qui était Abraham et Isaac, Because I've said that Abraham and Isaac, c'est toi et Dieu. it's you and God. Et là, conversation, Their conversation, c'est la prière. it's the Pour prayer eux, ça n'est pas that you ensemble. are doing to Mais God. c'est moi Isaac. And we have seen Avant, Isaac. madame Solona, papa, Now starting the conversation, le deux serviteurs, c'est que mamie s'arrêter. two servants had to stop. Un de père, c'est qui a The s'arrêté. donkey as well also had to stop Avant ma Solona. before the conversation stopped. Amen. Or tout ce que nous avons comment, Everyone that God has ils written, ont une instruction dans la mission. it's for our instruction. Les hommes, ils doivent qu'on soit arme. What lesson can we take from Soit qu'il that? a fait passer pour le baboué. Last time we took by saying La naisse où il s'arrête, the donkey that stopped, c'est la chair ici. it's this flesh. C'est l'homme du péché. It's the man of sin. Pour nous ensemble l'ensemble. For you to pray God, for God to listen to Tu you, dois d'abord faire arrêter l'homme du you péché. have to make the man of God, the man of sin stop. Et le deux serviteur. And the two servants, Si je vais t'expliquer le deux if I serviteur. explain to you the two servants, Pourquoi va deux bâtiments why the two states, pour que papa na moi na maman na for masolo. the father and the son to start Et a conversation, que moi na banda a composé papa na for the question. son to start asking the father the questions. Le deux serviteurs The ici. two servants here, Au bakoma kana montagne était. that they do not get to the mountain. Laisse-moi te lire quelque chose Let ici. me read for you something here. Le deux serviteurs. The two servants. Je suis, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 15. I'm in the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthians chapter 15. Je prends le verset 50. I'm taking the verse 50. Ce que je dis, frère, What I'm saying, brothers, c'est que la chair the flesh et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. and the blood cannot inherit the kingdom of Et heaven. que la corruption ne mérite pas la corruptibilité. And the corruption do not inherit Je the vais pas le temps à uncorrupted. sauter à l'obébo. When the beloved Paul is preaching, Alors saying que this, la chair he said the flesh et le sang and the ne blood, peuvent pas hériter le royaume de they Dieu. cannot inherit the C'est-à-dire kingdom pour of mon heaven. à l'eau là, For someone to see the heaven, il faut attirer à la chair, he has to leave the attirer à le flesh, sang. to leave the blood as well. Parce que ce cas dans la chair et dans le Because sang, he still has the à blood in propos the de flesh. la royaume He était. won't get to the kingdom of Amen. God. Je prends la montagne ici comme le royaume des cieux. I'm taking the mountain here as the kingdom of heaven. Avant qu'Isaac comme la montagne, For Isaac to get the il faut mountain, le deux serviteurs vertical. it requires the Le two deux servants serviteurs here. ici, The two servants here, c'est la chair it's et the le flesh sang. and the blood. C'est-à-dire pour que mon Dieu semble l'ensemble. For someone to pray, God, Zambayoka le sang, and God to listen to his il prayer, doit se débarrasser de la chair et du he sang. has to get rid of the blood and Or la chair et le sang the ici, flesh and the blood here. c'est toujours la vie du péché. Still the life of sin. Amen. Amen, l'église. Amen. On ne prie pas Dieu We do not quand pray il God vit selon la chair. when you live according to the sin, Quand il the vit flesh, dans le péché. when you live in the Quand il sin, vit dans le plaisir de ce monde. when you live in the desire Avant de of prier this Dieu, world, before praying tu dois God, te séparer du péché. you must get rid of Parce que sin, Dieu n'exauce point le péché. because God does not answer the sin. Il faut d'abord la crainte de You Dieu must be first the fear of God avant de prier. before praying. Amen. 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 Maintenant, Isaac n'a pas encore la dimanche. Now Isaac and the father started the work. Bakomi na montagne. They arrived to the mountain. Président du culte. President of the Frère service, président. may you come please? Non, ne vous dérangez pas, c'est rien. Do not be disturbed. It's nothing. L'air que vous m'avez donné ici, The time that you gave to me, c'est strictement interdit. Il faut quitter ici à 19h30. it's forbidden to leave here at 7:30. Je vais dépasser aujourd'hui. I'm gonna go over Comme il y a today du soleil, as there's still sun d'accord, merci. Parce qu'on va donner l'air ici. because they gave me this time. Il faut repartir le moment d'après que c'était. Ah. On va aller même à 0h, ce n'est pas un problème. We can go until midnight. It's not a problem. Même jusqu'au petit matin, il y a pas de Even problème. tomorrow morning, it's not a Pour problem. la gloire du Seigneur. It's for the glory of God. Amen, l'église. Amen. Écoutez alors. Listen now. Lorsque m'a commis sur la montagne, When they arrived to the mountain, la Bible dit que, the Bible says that parce que dans ce temps, on va s'occuper. because the way when they were walking, Moi, n'a tout dit papa question, the child asked the father question, où est l'agneau? "Where is the lamb?" Le père The dit, father said,
Sur la montagne, to the mountain, Zambé yemoka ko pouvoir na agneau. God himself will provide for On te them. le baki que We say that. tango Abraham azoba ke na montagne Nzambe akopesa agneau. We say God will provide to the mountain. Dans la connaissance ya Abraham, The knowledge of Abraham, ayebaki ke agneau yango he knew that this ezane mwana na ye Isaac. his own C'est-à-dire child. ce jour-là, That day, devant cette in question, front of that question, Isaac akomaki agneau. Isaac became the lamb. Alors tant bakomi sur la montagne, When he arrived to the mountain, Abraham a su Isaac comme agneau. Isaac as the Dieu lamb go na hôtel. and put him on top of the altar. Nzambe akobenga ye. And God called him. C'est là je vais enseigner aujourd'hui. It's where I want to teach today. Nzambe akobenga ye. God called him. Abenge Abraham, He Abraham. called him Abraham. Abenge deux fois. He called him twice. Et Abraham attend. And Abraham looked. Nzambe msabi non. Longola mwana Isaac God said, remove your son soit Isaac. un bélier. Take the ram Oui, il va sacrifier la place à moi. for you to sacrifice instead of your son. Et Abraham a su bélier And Abraham took the à ram, sacrifier. On sacrificed. est côté à We started preaching le that bélier. the Pour ram Abraham a qui that sacrifier. Abraham sacrificed Isaac corps et Abraham. was the body of Abraham. Pourquoi? Why? Parce que la conversation de Bango, Because in their conversation, tant Abraham a dit si moi que tu es agneau, when Abraham told the son tant that qu'on you vient que sur la are montagne, ça va pouvoir l'agneau. mountain, God will provide Et you l'agneau the que sera qui moi naïf. and the lamb was Dans la the son nature, in the nature. moto ya bota The agneau, one that pays the les lamb années bélier. eats the ram. C'est tant va qui être. When he said that, Dieu va pouvoir de l'agneau sur la montagne. God will provide lamb on mountain. Et pourtant l'agneau que sera qui Isaac. That lamb was Isaac. C'est-à-dire que ce jour-là, So that day, Abraham, Abraham, le quoi il n'a bota qui Isaac. as he hates Et Isaac, Isaac a commis agneau. and Isaac became the lamb, Automatiquement, Abraham a commis bélier. automatically Abraham became the Parce que lamb. c'est bélier qui ne met pas l'agneau. It's the ram that pays. Si quand on va sacrifier bélier, Now when he sacrificed, c'est-à-dire the Ami lamb, s'est sacrifié, il est mort. he sacrificed himself. Amen. Amen. Et lorsqu'Abraham a commis se sacrifier, il est mort. Abraham sacrificed himself. Il y a qui dans Hébreu chapitre 9, We went to Hebrew chapter on 9. a qui nani yango. We looked at who is Oh, il y a qui a commis se sacrifier. that sacrificed himself. C'est le Seigneur It's Jésus-Christ. the Lord Jesus Christ. Amen. Il y a un ami se sacrifier qui prend la mission. He's the one that sacrificed Et himself for dans us. ami se sacrifier. When he sacrificed himself, Dans Abraham a sacrifié agneau. when Abraham sacrificed, Et Abraham a commis une portion de la terre. it's when Abraham called a portion of the land, Montagne wana ya Morija. that mountain of Abraham a Moriah, commis na Abraham Congo ya called it, Jehovah Jireh. the Lord will Or provide. le nom de Jehovah The Jireh, name of the Lord c'est le nom provider. de Dieu. It's the name Mais of Abraham, God. par sa folie, And Abraham, il his prend le nom de foolishness, Dieu, takes the name of il God, donne ça à une terre. gives that to a land. Notre esprit, la terre qui porte le nom de That Dieu, explained land that's carrying the name of aujourd'hui, God. ce n'est Today, pas la terre physique it's comme not ça, a physical land, mais la it's terre qui porte le nom de the Dieu, land that carries the c'est name of nous God. l'église. Us, the church. Parce qu'aujourd'hui, Because today, nous portons le nom de Dieu. we carry the name of God. C'est ce que la Bible dit. That's what the Bible says. On avait donné Actes des Apôtres, We gave chapitre the 15. Acts of Apostles chapter 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Act of Apostles chapter La 15. Bible dit ceci, The Bible says this, verset 13. verse 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, When they finished, chacun prit la parole et dit, James spoke. oh mes frères, Brothers, écoutez-moi. listen to me. Simon a raconté Simon as comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations our God first intervened to the people pour choisir du milieu d'elles to choose from these Gentiles un peuple qui porta son nom. a people that carried his name. Et avec cela, And with that, s'accordent les paroles des prophètes is in accordance with the word of the selon qu'il est écrit. as it is written. Après cela, After that, je reviendrai I will come et je relèverai de sa chute la tente de David. I will build David's Et j'en fortress, préparerai la ruine and I will pay the ruins, et je la redresserai. and I will restore it. Awa le bien-aimé Jacques Alobi, Here the beloved James said que Nzambe that God a jeté regard parmi les nations. has thrown his look towards the nation. Il a choisi un peuple He chose a people qui porte son nom. that carries his C'est-à-dire name. aujourd'hui, Today, Nzambe a choisi un peuple. God has chosen. Nzambe si kombo na ye God took his name alatisi yango peuple wana. and wrote Comme it tout le monde est pas Abraham. as we see by Après Abraham. que Abraham a sacrifié le bélier, After Abraham sacrificed a the poni lamb, eteni ya mabele. he took
this portion of Appelle the ça land, le combo ya Jehovah Jireh. and name that C'est-à-dire, the Lord une portion de la terre, a portion of et the là, land du combo ya has Nzambe. carried La portion de la terre là, the portion of that land. Jacques a Kolobaka, James came to say that c'est-à-dire tout un peuple, it's the whole oyo people bazolata combo ya that Nzambe. carries the name of God. Amen. Siko lokola balati combo ya Nzambe. Now, as the word, the name of God, Verset ça continue à 16 ans comme c'est biso que the verse continuing down there après que saying, Nzambe alati si peuple moko combo na ye. after God, word, the people is named, Né à Nassima, then afterwards, akozonga he maintenant will return pour now à relever tante ya David. to redress the C'est-à-dire à pain, relever Israël. to restore Israel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Now today, la tante ya David eza ya kokwea. the tenth Pendant qu'elle eza is kokwea, falling. One is peuple falling. moko bezolata kombo ya Nzambe. Is the people meanwhile wearing the name of God. Oh, le peuple qui porte le nom de The Dieu. people that carries the name Pendant of que God. Israël est dans While l'incrédulité, Israel is in c'est nous l'église faithfulness, aujourd'hui. us the church today. Amen. C'est-à-dire la terre là qui porte le nom de Dieu, That land that carries the name of God, c'est l'église. it's the church. C'est toi et c'est It's moi. you and me. Nous portons le nom de Dieu. We carry the Et name le of nom God. de Dieu que nous And portons, the name of God that we carry, c'est la parole de Dieu. it's the word of God. Amen. Et quand quelqu'un porte le nom de Dieu, When someone carries the name of God, il y a une nature Seigneur à manifester. there is a nature that has to be Voilà pourquoi manifested. sur le bas qui corps, That's why we've said that. on a parlé sur la foi, We la spoke parole et la about foi. the faith and the word. On avait expliqué que That we explained Dieu that a bien à deux fois. that portion of land was bought twice. En 50 cycles d'argent Was bought with et 600 cycles d'or. 50 shekels of silver. C'est la parole et la foi. Of gold. It's the C'est word celui and the qui faith. porte le nom de Dieu The one that carries the name doit of avoir la God parole, has to have the doit word, aussi nécessairement avoir la foi. has so necessarily to have the faith. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais remarquez bien aimé, Now notice, beloved, tant que maintenant Abraham when now Abraham alinga sacrifier mwana na ye, wants to sacrifice his son, Dieu l'appelle maintenant deux fois. God calls him twice. C'est ce que nous avons lu avec vous. It's what we have read with you. Je relis pour la meilleure compréhension. I'm reading again for better understanding. La Bible dit ceci. The Bible says this. Je suis dans Genèse chapitre 22. I'm in Genesis chapter 22, Verset 11. verse 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, But the angel of God called him out and Abraham, Abraham. Abraham, Et il lui Abraham. répondit, me voici. Here I am, he replied. Ici nous avons vu Dieu Here we have seen God. avec Abraham deux fois. He called Abraham twice. Autrement qui est déjà première fois t'es pas ensemble. He said it's not the first time Avec la moto deux fois. to call someone twice. Ce qu'on t'a dit dans Exode chapitre 3, If you read in Exodus chapter 3, verset 4. verse 4, La Bible dit ceci. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, when God saw that he had gone over the look, God called him from within the bush and said, Moïse, Moïse. Moses, Et il Moses. répondit, me voici. And he answered, here. Ah, peut demander ça, Moïse deux You fois. also we see God called Moses twice. Il y a beaucoup de versets. Je peux donner 1 Samuel, There's a lot of verses. chapitre 3 It's 1 aussi. Samuel chapter 3 as well. 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapter 3, verset 10. verse 10. L'Éternel vint et se présenta. The Lord came and stood there, Et il appela comme les autres fois, calling as at the other times, Samuel, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, And Samuel parle said, car ton serviteur écoute. speak for your servant. is Tout le monde dit, listening. ah, We have seen also here, Samuel bengi Samuel deux fois. God called Samuel twice. Voilà pourquoi ton mari est Dieu dans son habitude. That's why we said God is in habits. Soki azobenga motu, When he calls someone, abengaka moto deux fois. he calls the person Même twice. chose aussi, Actes des Apôtres, Even if you text the actual chapitre Apostle, 9. chapter 9, Je prends le verset 4. I take the verse 4. Je lis au nom de Jésus. Il y tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait,
Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Le même acte, mon Dieu, Even here we've seen that. ça peut être When God is Saül calling Saul, a béni des fous. he called him twice. Amen. Je donne à peu près 4 versets. I Oui, sur la qui s'envoie sur blanc. I'm showing black and white stats. Zambe soka bengi mutu. If God called someone, Abenga kaye defu. he called him twice. Lokola penzamba bongo amite. And God that did Lokola yona nga penzamba bengi biso. as you and me, God is Ikoye ba us. kenzamba bengi yo defu. You must know that God Dieu called ne him peut twice. pas appeler quelqu'un pour son salut. God cannot call someone for his Abenga salvation. une seule All fois. that person wants. Pour que nzamba bengo pona sali, For God to call you for his il doit salvation, t'appeler 2 fois. he has to call you twice. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen l'église. Amen. Je laisse d'abord ça. I'm living this. Je viens dans le livre des Cantiques des Cantiques. I'm going to the book of Songs of Songs. Chapitre 5. Chapter 5. Dans Cantique des Cantiques, In the book of Songs of Songs, il y a une femme there is a woman qui a l'habitude de louer mobali na ye. that had habits to worship. Il parlait toujours molamu ya mobali na Was ye. speaking good of her husband. Elle vantait toujours mobali na She ye. was venting her husband. Alors pour ça le matin, And it happens that un jour, one day, des jeunes filles baye koluka ye. a young woman came to look for her. Baye bisiye, They told her, qu'est-ce que ton mari a de spécial what does your husband have of special pour que bandaka konfante ye boye? for you to vent him like this? Amen l'église. Amen. Amen. Baye bisiye mobali na za na nini ya spécial? They told her, what does your husband have? Parce qu'à tout moment tu parles que le bien de ton Because every time you speak good of your husband, osofante ka mobali na ye. you are venting your husband. Amen l'église. Amen. Ne maintenant, moi ça est qu'on répondre à la jeune fille. Then now the woman responded to the young woman. Alors, mon mari, He said, my husband. They're asking her, why are you venting your husband? Réponse dans l'objet. Her husband, it Mon is, mari, il est blanc my husband is et radiant vermeil. C'est-à-dire and rouge. ruddy. Is red. C'est-à-dire mon mari a deux couleurs. Her husband had 2 colors. Mon mari a pembe, Her husband is white. a rouge. Is also red. Ami, mon mari est blanc et vermeil. My husband is white and red. Abandi ko décrit maintenant mon mari na She started describing her parce husband que c'est une femme à maîtriser qui bien mon mari na. because she mastered well her Aïe, husband. mon mari de la tête jusqu'au She pied. knows her husband from the head to the foot. Ça va pas pour la. Amen. 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 Ça c'est le verset 5. That's the verse Je pense 5. que le verset 7, If you go to the verse 7, on avait mon bal abandi ko décrire moi sinaï. then also the husband describes his Mon wife. abandi ko décrire mon ninga liboso na couple. Well, the person that started C'est la femme qui abandi ko décrire moi si mon bal na. it's the wife that started to describe Et her si husband. m'appelle mon bal, And afterwards aïe ko décrire moi si. came to describe the C'est woman. quoi différence c'est ça qui wa? Where was the Feli, difference? différence c'est ça qui wa? Where was the difference? Tant que moi ça abandi ko décrire mon bal. When the woman started describing her Elle husband, commence par la tête du she mari starts by the head of the jusqu'au husband pied. to the Mais quand l'homme commence à décrire, when the husband starts describing, lui il fait le contraire. he's doing the Au contrary. lieu de commencer par la tête, Instead of le doing mari starts commence by par the les feet, pieds the husband starts by the et il feet remonte jusqu'à la and tête. goes up to the head. Ça va pas pour là. Amen. Mon bal soit écrit moi sinaï. And the husband, if he's describing Il his commence wife, dans ma colonne. he starts by his feet, by her Il y a feet, un kosuka na moto. until to the head. Mais mon bal moi si. By the wife, Soka lingi a décrit mon bal she sinaï. want to describe her husband. Obligatoirement, elle doit commencer par la tête. Mandatory, she has to Voilà talk. pourquoi moi c'est le Bible. That's why the woman says, La tête de mon mari, the head of my husband et ça, il y a or. is purest gold. Mais moi je cherche quelque chose. But I'm looking for something here. Elle obéit la tête. She spoke about the head. Elle obéit les joues. She spoke about cheeks. Elle obéit les mains. She spoke about arms. Je ne suis pas là-bas. I'm not there. Mais elle va sur le corps. She spoke about body. Elle obéit. She says this. Le corps de mon mari The body of my husband est salé la ivoire. is polished by ivory.
connaissez l'ivoire? Yeah, ivory. Vous connaissez l'ivoire, non? Yeah. Amen, l'église. Amen. Tout en à côté. Let's look at here. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Non. That's not how you listen to the word of God. You listen to the word of God with joy. Amen. Amen. La femme dit, the wife said, le corps de mon mari, the body of my husband, is Polish ivory. But they came to decorate that with precious stone called topaz. Amen, l'église. C'est-à-dire que le corps de son mari, the body of husband, if you get inside, you will see the ivory. If you see outside, you will see that it's a fear. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. We read the book of James. James says, when someone is drawing closer to God, someone drawing closer to God, God also will come closer to him. The same that you can you must also know that God also will come close to you. Amen. Amen. God is next to you there. Il n'est pas loin de toi. It's not far away from you. As you came to parce que celui qui s'approche de l'Éternel, l'Éternel aussi va s'approcher de lui. God also will come closer to him. Celui qui est avec toi, je répète. The one that is with you. Celui qui est avec toi maintenant là. The one that is with you now. C'est le créateur des cieux et de la terre. Il est avec toi. He is with you. Pourquoi? Why? Parce qu'on veut s'approcher d'elle. Because you have come closer to him. Si on veut s'approcher d'elle, you have come close to him. Après ces conditions. He gave a condition. Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do? Amen. Tu dois laver tes mains. You must wash your hands. Et tu vas aussi purifier ton cœur. You must also purify your body. C'est-à-dire quand on vient, when we come, il faut que les mains soient pures. It's required to the hand to be pure. Et le cœur peut faire pure. And the heart also to be pure. Quand on vient au devant de l'Éternel. When we come in front of God, he looks first at your hands, the exterior. He's not going to stop there. And also looks at your interior. And looks also your heart. For him to answer you. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, Tozongi. Now we go back. Genèse chapitre 22. Genesis chapter 22. Avec tout le respect, je dis qu'aujourd'hui, je vais dépasser 19h20. Que je trouve grâce. Je vais dépasser vraiment pour l'amour du ciel. For the love pour le bien-être de mes bien-aimés. For the goodness of my beloved. Je vais dépasser. I'm going to go je sais que because I know that dans la perdite, the time won't be lost. Ça va pas me la. God will bless you. Amen. Amen. Alors, pourquoi Nzambe azobenga deux fois? We said why God is calling twice. Pourquoi Nzambe abenga une seule fois? Why God does not call once? Soki Nzambe abengaka moto deux fois pour le salut. If God calls someone twice for the salvation, restez bien aimé. C'est parce que Nzambe ayebi que Corinthians. Deux Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthians chapter 4. Je prends le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthians chapter 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Therefore we do not lose courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit,
though our outside man is destroyed, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. and our indoor man is being renewed day by day. Here we see that il y a deux hommes ici. there are two men. Il y a l'homme There extérieur are the outwardly man, et il y a aussi l'homme intérieur. the inwardly man. Ça veut dire qu'il y a deux hommes. There are two men here. Amen l'église. Il y a l'homme There extérieur are the inwardly et man, il y a aussi l'homme intérieur. outwardly man. Voilà pourquoi mon colonel a créé Adam. See why that when God is creating, La Bible dit qu'il a pris de la boue, the Bible said that He took il a us, formé Adam. He made Adam. Après avoir conformé Adam, After forming Adam, il lui prend son souffle. He takes his breath. À terre, on a narine et Adam. He put it on his nose. Ça dit pour que Adam tellement. For Adam to Il y avait la boue. It was the clay. Et il y avait aussi le souffle que Dieu lui avait donné. Also the breath that God has given to him. La boue c'est l'extérieur. The clay is the exterior. Le souffle de Dieu c'est l'intérieur. So the breath of God is the inside. Amen. Voilà pourquoi ce qu'on tangi dans 1 Corinthiens chapitre 6. When you read in 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthians chapter 6. La Bible dit ceci. The Bible says this. Verset 19 à 20. Verse 19 to Ne 20. savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Ici la Bible dit, Yeah, the Bible says, nous sommes le temple du Saint-Esprit. we are the temple of Holy Spirit. The Holy Spirit that is in us. The Bible said that God has redeemed us with a great price. He took us out of the world. And He took us out of the world. The Bible says that starting that day, nos corps our bodies et nos esprits and our spirits, everything belong to God. C'est-à-dire quand quelqu'un sauve quelqu'un, When someone quand says to Dieu another appelle person, quelqu'un, when God calls someone, Dieu doit appeler et son corps God has to call et son esprit. C'est-à-dire et son corps extérieur and his body et son corps outside, intérieur. his inside Ils se body. fait aller ensemble. All that has to be Pourquoi God's. Dieu appelle deux fois deux? Why does God call twice? Pour le Twice. salut de l'homme, For the salvation of a man. pour que Nzambe a sauvé mon For Dieu. someone to save Dieu someone, doit appeler ton corps extérieur. God has to call your Dieu exterior aussi body. doit appeler ton corps God intérieur. also has to call your Ils ont fait inside. comme Ayaye. All that to become Nous, on ne his. dit pas, on As est we tombé à not ta say, tête là. we do not preach Des that termes à Kalibanda. outside. Nzambe atala kaka motema. God sees only the heart. Non. No. Chez nous, And dans us, cet évangile, in this gospel, quand Dieu appelle quelqu'un, when God calls someone, même Nzoto Naïm, even this body, son corps extérieur, his exterior body, et ça se souvient été. it's no longer Ils his. ont appartenu dans Nzambe. It's belonging to God. Ndembo zakawan, As you are there, corps na yo bo, your body like this, hein? Ezaka su ya yo te. it's no longer yours. Corps na yo eza ya Nzambe. Your body is God's body. Amen. Amen. Esprit pe na yo, And your spirit as well, eza ya Nzambe. it's God's. C'est-à-dire un enfant de Dieu The child of God ne peut pas amener son corps cannot partout be comme il veut. Non. everywhere as Parce qu'il dit he que wants. corps na zana yango, Because he knows that the Nzambe God asa aswa is yango. God already Ezaka took su it. ya ngai te. It's no longer mine. Ezaka nde ya Nzambe. It's not God's body. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, See, that's why dans Cantique des Cantiques, in the Songs of Songs, la femme est ici. that woman Oyo azo fante mobali na that ye. is venting her husband, La femme là, c'est l'église aujourd'hui. that wife, it's the church today. Et moi, si That woman, c'est l'église. C'est l'église. that woman is the church. Amen. Amen. Je vous ai pas, il y a beaucoup de démonstrations, mais si même que Just touch that. Salomon Awa, Solomon here, c'est le Seigneur Jésus. it's the Lord Jesus Christ. Et sa femme, hein, And his wife, c'est l'église. it's the church. Parce que le véritable Salomon, Because the true c'est Solomon, le Seigneur Jésus. it's the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Parce que ce dans la Bible, hein, Because if you read in the le Bible, livre 1 roi, in the book of 1 ça Kings, va ici, Salomon pour God told Solomon this. Alors
He said, Solomon, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, as you haven't asked the death of your enemy, tu m'as pas demandé la richesse. you didn't ask me wealth. Moi Dieu, je te dis ceci. Me, God, I tell you this. Avant toi Before you et après toi, and after you, no one will be like you. c'est ce que Dieu a dit à Salomon. This is what God told Solomon. Avant Salomon. Before Solomon. If you look for people that came before Solomon, no one is like Solomon. If you come after Solomon, see Solomon died till the day the word will finish. Following the declaration of God, no one is like Solomon. C'est ce que Dieu lui avait dit. This is what God told him. Himself now. Dans Ézéchiel chapitre 1er. In Ezekiel chapter 1. Ecclésiaste chapitre 1er. Ecclesiastes chapter 1. Instead of saying that, avant moi, before me, et après moi, and after me, no one looks like me. Himself came and said, before me, no one was like me with wisdom. He stopped there. Instead of saying that, after me, he did not say that. Dieu lui a dit, God told him, avant toi, before you, et après toi, and after you, no one will be like you. But himself says, before me, no one looked like me. He reserves himself by saying after you. Amen, l'église. Pourquoi il s'est réservé? Why did he reserve himself? Because if he had the scripture said that, in the Matthew, God is saying that, Jesus said that, ici, yeah, il y a plus que Salomon. There is more than après Salomon, after Solomon, son nom c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il a dit, avant moi, for me, no one looks like me. But he reserved himself because he knew that Jesus will be more than me. But Solomon said before me and after me, no one will ce n'est pas Salomon fils de David. Salomon a failli. Solomon n'a before failli. and after c'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus Christ. Parce que c'est le Jésus. Because only Jesus, when he came, before him no one looked like him. He died, was rated, since he went out, no one has looked like Jesus. When God is telling Solomon before you and after you, no one will look like you. And that same Solomon, it's not the son of David, it's the Lord Jesus Christ. Solomon, c'est Jésus. Jesus. Amen. Oh, Jésus, sa femme. Jesus, his wife. C'est toi et it's you, it's me. Amen. Simba que dans Cantique chapitre 5, that's in moi ça pour fanter mon bali naïe. Aujourd'hui c'est l'église. Parce que pour l'église, Jésus a l'église. Jesus is more than everything. The church cannot compare anyone. Même si je te pose la question, even if I ask you a question, your money, can you compare that to Jesus? Your job, can you compare that to Jesus? Est-ce que your children, can you compare them to Jesus? Your wife, can you compare to Jesus? The answer is easy. Non. C'est pour dire que pour l'église, Jésus a l'église. Oh, Jésus c'est la parole. Pour un enfant de Dieu, il il doit tout négliger. Il doit tout abandonner. Parce que le That's why Paul says, peut me séparer de l'amour de Christ. Who can separate me from Il n'y a rien God's fait. There's nothing can separate you from from love of Jesus. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. Ne dis jamais. Do never say, I'm not going to come to the for this reason or this.
Nothing should separate you from the love of God. Because for you, God is more than everything. C'est ça l'église. That's the church. Un enfant de Dieu. A child of God. God is more than everything in his life. The word of God is more than everything in his life. C'est cette femme ici. That wife that is fainting her husband. That pushed the young woman to come ask a question. What does your husband have a special for you to vent him? Then she started saying the thing that husband has, because other husband did not have it. The thing that have seen special husband, firstly it's the color of the husband. My husband is white and is red. L'église, the church, if it loves Jesus, it's for these two things. Jésus, he said Jesus is white. Jesus is also red. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais je ne suis pas, je cherche le corps. I'm looking for the body. Avec le corps de mon mari, he said the body of my husband. It's made by ivory. And was decorated by the precious stones. If they told you to describe Jesus, how are you going to describe Colossiens chapitre 1er. Colossians chapter 1. Look how Jesus composed. Colossiens chapitre 1er. Colossians chapter 1. Colossiens chapitre 1er, je prends le verset 18. Prenons seulement 18. Verse 18. Il est la tête du corps de l'église. He is the head of the body. Il est le commencement. He is the beginning. Le premier-né d'entre les morts. The firstborn from among the afin d'être tout le premier. So that in everything might have the supremacy. Amen. Alors, c'est quoi Paul? Now here Paul. A représenté sur l'église. He represent us the church. A décrit Jésus. He's describing Jesus. He said Jesus. Il est la tête. He is the head. C'est quoi corps et à Jésus? Now the body of Jesus. Le corps de Jésus. The body of Jesus. C'est l'église. It's the church. Aujourd'hui, today. So avec on décrit Jésus. Tu vas dire que la tête, c'est Jésus qui est sur le trône. It's Jesus on the throne. Mais le corps de Jésus, that's the body les mains, le pied, les dos de Jésus, of Jesus, c'est l'église. It's the church. Amen. Amen. Tu es une partie du corps. You are a part of the body. The other one also part of the body. And also the part. Et tous nous formons maintenant Jésus. We make Jesus. Jésus, il est la tête. Jesus is the head. Et nous tous, nous sommes le corps. All of us, we are the body. Ça va pas pour May the Lord bless you. Amen. Amen. Tu comprends que le corps de Jésus, you understand that the body of Jesus, ne va pas chercher ça là-bas au ciel. Do not look for that. Le corps de Jésus, c'est nous. C'est l'église. Jésus, lui, il est la tête. Jesus is the mais le corps, c'est nous. But the body, it's us. Maintenant, la femme de Salomon, now, the wife qui est l'église, who is the church? Elle dit ceci, que le corps the body de son mari est composé de deux matières. It's composed of two substances. Parce qu'on en a il faut. Made that with ivory. Sa fille. She takes sa fille. And they put that on top. Il faut le commis intérieur. Now ivory becomes sa fille le commis extérieur. Now sa fille becomes the exterior. Amen l'église. Amen. Amen. L'intérieur. Interior. Dans l'intérieur de l'église, we see the ivory. So dans l'extérieur de l'église, we see the exterior of the church. We see Sapphire. Amen. 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 Now follow me out. I'm going to speak to you about the ivory and sapphire. Je prends d'abord ivoire. I'm taking first the ivory. Dans le livre de 1 Roi chapitre 10. I'm in the book of 1 Kings chapter 10. 1 Roi chapitre 10. 1 Kings chapter 10. Je crois.
verset 1 Roi chapitre 10, verset 18. 1 Kings chapter 10, verse 18. Voilà seulement verset 18. Let's take verse 18. Le roi fit un grand trône d'ivoire The king made a great throne covered with ivory et le couvrit d'or pur. and overlaid with fine gold. On nous dit que le roi Salomon, The king Solomon, dans la salle trône naïf, when he made his throne, avait assuné he ivoire, said he took the ivory il a sali na yango trône naïf. and he made that if it's his throne. Amen. Amen. On te dit que le véritable Salomon, They say, we say the true Solomon, c'est le Seigneur Jésus. it's the Lord Jesus. Cela veut dire que It means that l'intérieur the interior de l'église, of the church, na kati kuna, inside it, lokola esali na ivoire, as it's made by ivory, eza nde esika roi Salomon azofanda. it's where the King Solomon Roi is sitting. Salomon, c'est le Seigneur The Jésus. King Solomon is C'est-à-dire the na Lord kati Jesus. kuna, Within nani that, akofanda? who can sit that? Utakofanda na kati, The person that can c'est le sit Seigneur that, Jésus. it's the Lord Jesus. Amen. Amen. À l'intérieur, Interiorly, lokola esali na ivoire, it's made by oh, l'ivoire c'est le trône. ivory. Là où le roi s'assoit, Where the king sits. c'est-à-dire que dans l'intérieur de l'église, Interiorly of the dans church. l'intérieur d'un frère, Interiorly of a ou bien brother, d'une sœur, of a sister. et c'est que dit Jésus de Havana. Jesus has to sit there. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. C'est-à-dire l'ivoire, The ivory, c'est le trône. it's a throne. Ce qu'on dit banda, No, c'est outside, servi dans sa fille. it's made by Sapphire. Sa fille, c'est quoi, Zani? What is Sapphire Je now? suis dans Ézéchiel chapitre 1er. I'm in the book of Ezekiel, chapter 1. Ézéchiel chapitre 1er. Ezekiel, chapter 1. Je prends le verset. Verset 26. Verse 26. Je cherche de sa fille. I'm looking for the Ézéchiel Sapphire. chapitre 1er, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, Above the walls over their heads il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. walls that look like Ici, on parle encore de saphir. Sapphire. Est-ce que tu es là? On parle de saphir ici. Speak about Sapphire. Alobi, The saints. il y a quelque chose semblable à une pierre de There saphir. was something looking like a Yoga phrase stone latin. of Sapphire. Yoka phrase latine. Listen to the following En sentence. forme de trône. In the form of throne. Et sur cette trône, On that throne paraissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. was like a figure of men sitting. Ah, oui, besoin de ça. The Bible is telling us this. Ézéchiel a mon vision. Ezekiel saw a Avant vision. l'eau de fungwa. He saw the heaven opening. When he looked there in the heaven, Il a vu un trône. he saw the throne. Ça dit curiosité. Which means that curiosity Attends attentivement trône. to look attentively at the Oh, throne. mon enfant dit du That côté. the person is sitting on it. Na l'eau. In heaven. Dans Watani, When he looked, avec ici biso. he told us Ça that dit trône wana. that throne, Forme nango. that shape, Et ça lokola sa fille. it's like the stone called Ah, ça Sapphire. dit que sa fille. Sapphire, Et ça a deux trônes. it's the throne. Et si quand on zambe à son fan. It's where God is Ça sitting. dit quand tu vois le saphir. When you see Sapphire, Et ça trône. it's the throne. Oh, zambe à son fan. God is Si sitting on quand it. saphir wana. Now that Sapphire, N'est-ce pas nango extérieur ya mwasi. that's the made at the exterior of the wife. Ça dit qu'à l'extérieur de la face. Exteriorly of the woman, Lorsque ça saphir. as it's Saphir et ça trône. Sapphire, it's the throne. Cela veut dire It que means that l'extérieur ya mwasi. the exterior of the Ça woman, veut dire son fan. it's God that is sitting there. Attention, tu comprends. Mwasi a salemi na ivoire. The woman made by Ah, Sapphire. ivory and sapphire. Oh, ivoire. Ivory, Et ça trône. it's the Oh, throne. roi son fan. It's the king is sitting on it. Il bat des semis dans sa fille. Outside it's made of Saphir. sapphire. Et Sapphire. ça peut trône. It's also a Oh, throne. roi perd son fan. The king is also Ça dit, sitting. tant qu'on plus besoin de ma The cœur. Bible is saying Le that corps de mon mari. the body of my Et semis dans husband, ivoire. it's made by Il ivory. bat des semis dans sa fille. Outside it's made Et of il dit, sapphire. It means that l'église, the church, son intérieur, its interior, c'est Jésus qui est assis Jesus là-bas. that is sitting. Au yépe du banda église. Come also outside. Il faut qu'on appelle Jésus You à have also Fadi. to see Jesus sitting there. Au côté de la carte, il y a un frère. You got C'est Jésus qui est à brother, l'intérieur. it's Jesus. Au tani pe du banda na He yépe. also is outside. Vraiment, ça c'est Jésus. Truly, this is Jesus.
Call to your sister. Inside of the heart. In the heart. That sits that is reigning. It's the Lord Jesus. And also we see your outside. Also the outside of this. The person is ruling. It's the Lord Jesus Christ. Voilà pourquoi Nzambe pona sali. See, that's why God for Nzambe kwa benga moto pona musala. God to call someone abenga deux fois. He calls Pourquoi twice. Dieu appelle deux fois? Why does God Parce call que quand twice? Dieu appelle quelqu'un When God calls someone pour une mission, for a mission, pour le salut, for the salvation, moto na Nzambe ta kubenga. that person when God will Yesa la libanda na ye. either is Yesa la outside kati na ye. or is Il inside. faut Yesu da régner. Jesus Parce que has Yesu the da reign. zofanda. It must be Jesus sitting there. Parce que ça trône, Because he is the throne oyo Nzambe afanda. that God is sitting on. Que Dieu bénisse son nom de Jésus. Amen. Amen l'église. Amen. Si tu veux être sauvé, If you want to be saved, c'est ça. that's it. Tu dois te laisser You must let que yourself, ton extérieur, your exterior, Jésus a dominé. Jesus to rule on it. Aussi ton intérieur, Your interior is well. Jésus a dominé. Jesus to rule on Tu it. ne peux pas venir, You tu dis cannot que dans come un ensemble, to say that mais dans ton cœur, il y a la colère. in your heart Dans ton there's anger. cœur là-bas, dans ton cœur, In your heart il y a la haine, there's la hatred, jalousie, jealousy, les envies. envy. Non, bien aimé. No, beloved. Il faut que la motema na yo, In your heart, Nzambe nde akonza la motema na yo. God has to Libanda na rule yo pe boye. outside your Tomoni soul. que We see Nzambe that aza korégner. God is reigning. C'est ça une fois, That is the et higher c'est ça reign, sa fille. and that is also Sapphire. Yamwana Jacques alobi, That's why James said, moto aza commis s'approcher the dans ça. person that is coming closer to God, Qu'est-ce qu'il va faire? What Ah oui, are you il gonna do? doit laver ses he mains. must wash his Quand hands. nous voyons les mains, When we see nous the voyons hands, l'extérieur. we see the C'est-à-dire que exterior. l'extérieur, des fois, ça The la pue. exterior has to be clean. Et puis, balobi, il faut purifier mon thème. Mon thème, c'est l'intérieur. The heart Il is doit être interior. pur. You have to be purified inside Puis, dans les mains. and also outside. Amen. Amen. Et lorsque tu vas prier Dieu, And when you're going to pray God, Dieu maintenant va t'exaucer. God now will answer you. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Il y a un moment donné, Jésus dans Matthieu chapitre You 23, see Jesus in Matthew chapter 23. il y a un esprit. He came, found a spirit. Quand Jésus est venu au milieu des gens, When Jesus came among people, il a trouvé un esprit. he found a spirit. À côté de Batouazaki, il hypocrite. He found people hypocrites. Batouazaki, il aveugle. People Malgré blind. Batouazomon. Despised people Et that après, see. on va faire But hypocrite. he saw them hypocrites. Baza peut pas faire. And also Baza blind. aveugle. Voilà pourquoi Zolo Babou. That's why he says, Vous les pharisiens, you are Pharisee. vous les sadducéens, You vous êtes Sadduceans. des hypocrites. You are hypocrites. Pourquoi? Why? Parce que vous lavez seulement l'extérieur. Because you only wash the outside, but your interior, Et ça, la pourriture, it's rotten. avec l'opinion Bozali, Blind c'est that qui you are, on nettoie d'abord la carte. you had first to wash the Et inside, vous allez pire automatique. and also the outside will be automatically pure. Amen. Amen. Et là, Today, Jésus a zongi, Jesus c'est lui le Saint-Esprit He's the one au milieu who de nous. is among Voilà us. pourquoi il voit aussi That's des gens why comme he sees ça. Libanda ozomona ye mosala. Libanda ozomona ye mwana ya Nzambe. Libanda ozomona mosali ya Nzambe. Mais son intérieur but his interior etondi na masumu. is filled with sin. On pose à la sauver. For you to be saved, Esengeli na kati Jésus avanda. Jesus had to sit inside. Banda pe Jésus avanda. Outside also Jesus to sit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May the Lord bless you. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous avez compris pourquoi Dieu a appelé Abraham You deux fois. understood why did God call Abraham twice? C'est parce que It's because le corps the body et l'esprit, and the spirit il fait appartenir à Nzambe. have to belong to God. Il y a un moment dans Nzambe. That's why a child of God, Zoto na ye. his physical body, Susu na ye. it does not depend on him anymore. Depuis l'œuvre de la croix, Since the work of the Zoto cross, ezala su ya yote. this body is no longer Le corps yours. que tu portes là, The body that you ce are n'est plus carrying, pour toi. it's no longer yours. Depuis l'œuvre de la croix. Since the work Voilà of the pourquoi cross, quand Abraham a su moi, that's why 102 attient à hôtel, put on the altar. Nzambe senga benga deux fois. God had to En put it l'hôtel, twice. The et altar. ce qu'on bâtit le véritable Why Isaac, to put the c'est true l'œuvre Isaac? de la croix. It's the Et work of depuis the l'œuvre cross. de la croix, Since the mon work corps of the cross, ici our body ne m'appartient plus. does not
belong to me Ce n'est plus moi. it's no longer me. Voilà pourquoi Paul a dit, That's why Paul said, si je vis, if I ce live, n'est plus moi qui vis, it's no longer me mais c'est that's Jésus living, Christ. it's Donc ma Jesus. vie dépend de Jésus. My life depends on Christ. Amen. Tout ce que je vais faire, Everything that I ça will do doit être conforme à la has parole. to be confirmed to the word of God. Parce que le corps ne m'appartient pas. Because the body doesn't belong to me. Amen, l'église. Amen. Le corps que tu portes, The body that you are carrying, it's no longer yours. For you to take it, to bring it to the sea, to take it to drinking, bring it to prostitution. It became God. And God now is leading that body. Amen. Amen. Because it becomes His. Esprit pe na motema na yo. And also that spirit it's no longer yours. Ce n'est plus ton cœur à toi. It's no longer your heart. Depuis l'œuvre de la Since the work croix, of le the cœur cross, là que toi tu that as heart that you have appartient maintenant à Dieu. belongs now to Jesus. Yende akolinga nini efana na motema. He is the one that will like what to sit in that heart. The needs of God's heart in the hearts for Him to reign, in the heart that He Que wants Dieu to vous reign. bénisse au nom de May the Jésus. Lord bless you in the name of Jesus Que Christ. Dieu vous bénisse au nom de May the Jésus. Lord bless you in the name of Jesus Christ. Prions alors un tout petit peu. Let's pray a bit. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je recommande ce peuple à la parole de ce soir. Comme ce jour-là, le bien-aimé Paul a dit, je vous recommande à la parole que je vous ai prêchée. Oui, Seigneur, si je recommande ce peuple, c'est parce que, Seigneur, cette parole est capable de transformer. Cette parole est capable de protéger. Et ça capable de guérir, de bénir, de élever, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, moi. Voilà pourquoi, Seigneur, je confie ce peuple. Seigneur. Nous savons que la parole de ce soir, Maître suprême, ça l'a écrit Sika, na motema na moko na moko. Ça l'a écrit oh Seigneur Jésus. Ou a besoin de Sika na kati na moko na moko. Ce que vous avez problème. Il va résoudre tous les problèmes au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ce qui le bon Seigneur n'a pas de peuple. Écoutez que tes peuples qui combattent, qui menacent. Que cette parole, Seigneur, est combattre pour notre peuple. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es le bas et c'est la solution pour notre peuple. Je le mets dans l'air de détresse, ma belle qui est pas là. Yo tinda ki liloba, pe lobe ya dola kiba. Zambe tikete liloba na poko na lelo. Ebi kisa, ma belle nyos. Liloba na poko na lelo. Et consoler mon nyos azaki ya kolela. Liloba na poko na lelo. Et encourager mon nyos azaki ya bati. Liloba na poko na lelo. Et relever moto ya moko na moko. Parce que Bible dit que celui qui boira dans le Torah marchera la tête haute. Que la parole de ce soir ait fait marcher le peuple la tête haute. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Bénis ce peuple, Seigneur Jésus. Garde ce peuple dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que those who were asking themselves questions, God calls twice. Have you gotten your answer? Amen. Venir à la prière, c'est ta richesse. Coming to prayer, it's your health, your goodness. He said ivory. What is outside? What did he say? Saphir. And they say, what is sapphire? What is ivory? Which means that the interior and the exterior, it's reflecting one thing. Amen. Amen. That you will see a saint
We even put accents to the way the person is dressed, because outside it's reflecting the word of God. Amen. Amen. Even if your way of dressing, you are dressing and you're leaving your stomach here and outside. It's normal. When we see you, we see it's normal, because we know that outside of you, it's not sapphire. Inside of you, it's nothing. That's why everything that can come out from your mouth, it's a polished ivory. Fine, thin. When you listen to the word of God, listen to that word point by point. Listen to that carefully. For that is your happiness. There's no one. It's in the word of God. If you do not listen to the word, you have a problem with yourself first. Let that word of today be a blessing for one another. I wanted the whole week till Sunday to be the subject of a prayer over everyone as church. That everyone, you pray, you tell God, may God help you in you to be the same as outside. Others can see outside inside it's rotten. La piété. Devotion of Bakongo. Do you know that? Of Bakongo. In Kivu also they have it. In Kivu you can see someone smiling at you. Good morning. In that food, they put poison. Imagine-toi. Just imagine only that tempest. C'est ça, quand on parle de ça, when you speak about it, c'est la piété fabriquée. It's made up devotion. Mais nous voulons ce qui est venu de la parole. We want what came from the word of God. L'extérieur, the interior, les alliés trône, it's the throne, l'intérieur, les alliés trône. it's also C'est que throne. parfois ils amènent And we see God outside. Inside also God is sitting. Mais là, il y a vu que les alliés processus. But I know that it's a process. That's why I want this whole week until Sunday for you to pray. Telling God that may God help you. Everywhere is not polished yet. May God polish that. Amen. Your mouth does not let it pass. Even if the radio copy does not know everything, you know everything of everyone. How can you know everything of everyone? Even if the prophet does not know everything, which means there's a problem. Pray. Tell God to help you. You are praying. Your prayer. This whole week, that's it. Help me. God help me. In me. May your throne be out of me. When the person seeing me, he's seeing God. C'est ça, non? Amen. Amen. If someone sees you, this one is a person of short circuits. He's a person of short circuits. You speak well. You have luck. Because if he got the short circuits, you're going to go back into your house regretting why you were born. Which means there's a problem. When the word comes, it's for all of us to correct us, to polish us, so that God may testify us.
Amen. Amen. Sujet de prière à partir à Boutu na lelo. That's the subject of prayer. Starting Parce que si this tu evening. vas dans hypocrite, parce que on passe mon hypocrite même les bossons na Zambé. The person hypocrite in front of On a God. ça mais la pour na yé. Instead of praying for him, On a ça mais la Zambé sur notre frère Salomon wana. Ala la muno ko on pesa. the head of Papa Salomon because he has a big mouth. Tu es païen. You are a pagan. Le sang est allé pour la yo. Your prayer is Na ba for you. bongisa yo. God should Na fix you kile te bukolo yeso for akuya. the day God will Bon come. Zambé Because God, a porti sa kana temple. He makes people enter to the Kaka bato temple. abengi 2 fois. Only those people that were called Nema twice. oyo bazoka fonction na temple. It's them that God Soki abengi yo kaka. If He calls you, Musela Muzela, akei. He lives. Yeba ke wana. Know that they Azali Nzambe alola is te. not the God of heaven. Azali Nzambe ya Ichui. He is God of Egypt. Nzambe ya ba Ichui kuna ba. He is God of Kote ba kata Egypt. ba tumituku na It's Nzambe ya where the alola God of te. it's not the God of heaven. O Nzambe alola tango abengi yo. But when the God of heaven Awe calls you, mondeni. how is He going to call you? Hein? Kati. Inside Na ibale. and outside. Molimo. The spirit and the body, Nyonso mibale. all this Ya appartenir na Nzambe oyo mo. belong to that same God. Sujet de prière. The subject Je of suis en train prayer. de parler maintenant I'm speaking now parce que c'est une grande interpellation. because it's really Ceux qui ont big les calling out. étapes wana. If you pass that step, Yeba que les regards des yeux. know that the look of God Et vous allez le colonner. will be on you, Et tu marcheras dans la foi. and you walk in faith. Même ceux qui battent du roi. Even if the footstep, Pasteur a levé le comment les bandeliers à ouais. the pastor said, if he said something Alors good que in the mutu beginning, mo bimba baya na yebi se yo. the whole person they came to told him, they killed James. Bani siko le baboma Pierre. They want to kill my Bani siko yo so kufa Peter. You are dying Alani tomorrow. profondément. He deeply slept. Ça c'est l'esprit de Jonas. That's the spirit of Jonas. Ça c'est Jonas. That is Jonas. Batu bazo kufa. People are dying. Il a continué à combattre. But he went in down there. Alani profondément. He deeply Parce qu'il slept a qui était. because he knew that Même la mort Even death n'avait pas de pouvoir sur did lui. not have power on him. Aendaki. He knew Ata masu even ezili. if the Ngai. words sung, Nakobika. me I will live. Balobi nakokufa. I will say I will Ça ne dit die. absolument It doesn't rien. tell me Nazana anything. souci I do not have Bona any kana kasi concern mongami na lola. because I have a place that is made for me in O heaven. libanda na ye. Because his Na outside kati na ye. and his Ezalaki na inside Yesu. was only Jesus. Yango nafandaki boye. That was sitting Kama like nali this. koloba. When he started talking, Awanga ni kasema. denied, he said, Oyo. this one. Oyo bimaki Because kati. what came out of Bayoki this Yesu. one, they Wakeli hate wakeli. Jesus Batu regardless. bamoni Of Yesu. people saw Jesus. Ebongo yo. What about you? Ebongo yo. What about you? Faut entrer dans les prières. You're gonna go That to you pray. Sunday. I want you to pray. Zamba sunga yo. Go to heaven. Loba Yesu abisika. The word to take place Transformer yo. to transform Et ça you, là yo une pierre to collée. make you a polished stone. Ceux qui mobali no ayeba ki yo boye. If your husband knew like Akomo this, ya makambo asala kana mode. Ah, he comes and sees things that you're doing, le message ça. the work has done something. Kolo apambo. May the Lord bless you. Tu lui donnes son foi. We'd like to give our offering. Amenez une très bonne offrande parce que c'est dans cela qu'on va aussi donner la part de l'homme de Dieu. Bring a good offering because it's from that also we're going to give the part of men of God. Tout ça le mbabu. We make quick. Toujours kuta na dimanche We're meeting on Sunday. à partir de 1h. From what time? Hein? Koya. Pasteur. Est-ce que Koya na l'état dans le sang c'est normal? Le bala makasi ta okala. Yo pose à la confession na au moins la bonité est normal, ça mais pas comprenant. Koya na losango na rete eza lisumu. Lisumu wana soki moto akonfese yango te aomona nzambe te. Oyoki yango? Did you listen? Hein? Did you listen? Nani They're asking for verse. Yaka samedi. Come on Saturday. Vous avez la question Yaka samedi. You have a question, come on Saturday. Samedi, vendredi ou bien samedi? Saturday. Samedi. Saturday. Yaka samedi na butu. Come Saturday on Sunday À partir de 19h30. evening. We said 11:30.
tolobaki 19h30. We said 11:30. 19h30. 11:11. 7. Yaka. Come. 11h11. 7. Samedi. Saturday. On a koyoka. To listen. Tuna mituna. Ask question. Nous allons vers la fin de l'année. We're going toward the end of the year. Nous aurons des prières. Vous savez que nous, tout ça, la loi va tout sauter. As we do not do like everyone. La prière, la seule qu'on va début de l'année.